टूनी चिड़िया की माँ का फ़ोन आता है। सुनहरी और कुकू दोनों बहुत खुश होते हैं नानों की आवाज़ सुनकर। टूनी कहती है, तुम्हारे मामू की शादी है और नानों ने बुलाया है। नानों ने कहा है कि दोनों बच्चों को लेकर जल्दी से पहुंच जाओ क्योंकि मामू की शादी हो रही है। और दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसकी माँ कहती है, तुम्हारे बगैर शादी का कोई मज़ा नहीं। तुम्हारा भाई कहता है कि टूनी और बच्चों को जल्दी से बुलाओ, वरना मैं शादी उसी टाइम करूँगा जब टूनी और बच्चे आएंगे। टूनी कहती है, माँ तुम फिक्र मत करो, मैं अभी तैयारी करती हूँ और कल सुबह निकल जाऊँगी। तुमने टेंशन नहीं लेनी और मैं आकर अच्छे से शादी के कामों में हाथ भी बटाऊँगी। टूनी की माँ कहती है, हाँ हाँ जल्दी आओ, सब कुछ तैयार है, बस तुम्हारा इंतज़ार है। मुझे पता है कुकू और सुनहरी ये बात सुनकर बहुत खुश होंगे। उनको बहुत शौक़ है ना मामू की शादी का, और कुकू को तो डांस करने का भी बहुत शौक़ है। मुझे पता है वो आकर खूब डांस करेंगे। और कुकू और सुनहरी तो खुशी से पागल हो जाते हैं। दोनों कहते हैं, मम्मा हम कब जाएंगे, आज जाएंगे? तो टूनी कहती है, नहीं बेटा कल जाएंगे, आज नहीं, आज टाइम नहीं रहा। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। सुनहरी कहती है, मैं तो खूब गाने गाऊंगी और डांस करूंगी मामू की शादी पर। फिर वो दोनों कहते हैं, मम्मा हम बाहर जा रहे हैं अपने दोस्तों को बताने के लिए। और टूनी कहती है, ठीक है जाओ, मैं भी तैयारी करती हूँ और तुमने ज़्यादा दूर नहीं जाना। और टूनी और कुकू अपनी माँ की बात सुनकर बाहर निकल जाते हैं और टूनी वहीं पर कल के जाने की तैयारी करने लगती है और एक बैग में कपड़े रखने लगती है, अपने, सुनहरी के और कुकू के। कुकू और सुनहरी बाहर जाकर अपने दोस्तों को बताते हैं कि हमारी मामू की शादी है, हम कल जाएंगे। और फिर कुकू और सुनहरी कहते हैं कि हमें बहुत मज़ा आएगा मामू की शादी में, हम डांस भी करेंगे और गाने भी गाएंगे। और उनके दोस्त कहते हैं, अच्छा हमारे लिए मिठाई ज़रूर लेकर आना शादी से वापसी पर, अपने मामू की शादी में जा रहे हो तो मज़ा करोगे, हमें भी याद करना। और फिर रात को सुनहरी और कुकू एक्साइटमेंट के मारे सो नहीं रहे होते। कुकू कहता है, मम्मा हम सुबह ही सुबह निकलेंगे ना? उसकी मम्मा कहती है, हाँ बेटा हम बहुत जल्दी निकलेंगे। सुनहरी कहती है, मम्मा क्या हम कालू अंकल के रिक्शे में जाएंगे? और उसकी मम्मा कहती है, अरे हाँ बाबा हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन जब तुम सोओगे तो सुबह उठोगे ना, चलो अब जल्दी से सो जाओ ताकि सुबह फ्रेश उठें। और फिर दोनों बहुत ही खुशी के मारे सो जाते हैं और टूनी भी सो जाती है। फिर सुबह हो जाती है और वो तीनों अपना बैग लेकर निकल पड़ते हैं। कुछ दूर जाकर उनको कालू कव्वे का रिक्शा मिल जाता है। वो तीनों रिक्शे में बैठते हैं। कालू कव्वा उनको लेकर बहुत एहतियात के साथ बस स्टॉप पर पहुंच जाता है। बस स्टॉप पर अभी बस नहीं आई होती है और वो तीनों बस का इंतज़ार करते हैं। कालू कव्वा निकल जाता है। टूनी, सुनहरी और कुकू अभी बात इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि सुनहरी एक तितली के पीछे पीछे निकल जाती है। कुकू को और उसकी माँ को पता ही नहीं चलता। सुनहरी तितली के पीछे पीछे घने जंगल में निकल जाती है। जब वो आगे जाकर देखती है कि तितली तो नज़र नहीं आई और पीछे मुड़ती है तो बहुत घना जंगल होता है और सुनहरी रास्ता भूल जाती है। अब तो वो बहुत परेशान होती है और रोती है और आवाज़ें देती है, मम्मा मम्मा मैं रास्ता भूल गई हूँ, मम्मा मैं कहाँ आ गई हूँ, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था, मुझे अपनी मम्मा के साथ रहना चाहिए था। लेकिन अब बहुत देर हो जाती है। और वहाँ पर दूसरी तरफ जब कुकू और सुनहरी को ढूंढने के लिए इधर उधर देखते हैं तो टूनी को और कुकू को सुनहरी नज़र नहीं आती। सुनहरी को आवाज़ें देती है उसकी माँ भी और कुकू भी, सुनहरी सुनहरी तुम कहाँ हो? लेकिन वो हो तो वहाँ पर जवाब दे। अब तो टूनी बहुत परेशान होती है, बस तो आकर निकल भी चुकी होती है। कुकू भी रो रहा होता है और अपनी बहन को आवाज़ें देता है। फिर टूनी कहती है, आओ उसे तलाश करते हैं। फिर टूनी और कुकू उसको तलाश करते हैं। तलाश करते करते शाम हो जाती है, लेकिन टूनी को सुनहरी नहीं मिलती। फिर शाम को सुनहरी को ढूंढते ढूंढते टूनी कहती है, कुकू अब रात होने वाली है, मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए, यहाँ से पास ही नानों का घर है, हमें वहीं पर चलना चाहिए, सुबह को देखेंगे तुम्हारे मामू के साथ सुनहरी को ढूंढेंगे। कुकू भी कहता है, हाँ मम्मा आप ठीक कह रही हैं, अब बहुत रात हो गई है, मैं भी थक गया हूँ सुनहरी को ढूंढते ढूंढते। और फिर वो वहाँ से उड़ जाते हैं अपनी नानों के घर जाने के लिए, क्योंकि उनके पास अब कोई रास्ता नहीं था। उधर सुनहरी अपने आप को एक दरख्त की शाख में छुपाए हुए थी क्योंकि रात हो गई थी और वो डर रही थी।
اور بہت رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اپنی مما کے ساتھ رہنا چاہیے تھا۔ جو بچے اپنی مما کی بات نہیں سنتے اور ان کے پاس نہیں رہتے وہ ایسے ہی گم ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھ رہی تھی اب اس کو کوئی بھوت آئے گا اور کھا جائے گا۔ وہ بہت ڈر رہی تھی اور بہت رو رہی تھی اور اللہ سے دعا مانگ رہی تھی کہ کاش وہ بچ جائے۔ پھر اچانک وہاں پر ہریل طوطا آتا ہے اور کہتا ہے اے ننھی چڑیا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ تو وہ اس کو ساری بات بتاتی ہے۔ انکل میں اپنی مما کے ساتھ تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ، لیکن وہ دونوں بس اسٹاپ پر بیٹھے تھے اور میں تتلی کے پیچھے پیچھے یہاں پر آ گئی۔ یہاں پر آ کر مجھے پتا چلا کہ میں تو گھنے جنگل میں آ گئی ہوں اور گم ہو گئی ہوں۔ میری مما کو اور بھائی کو نہیں پتا میں کہاں ہوں اور مجھے راستہ بھی بھول گیا۔ ہم تو اپنی نانوں کے گھر جانے کے لیے نکلے تھے، میرے ماموں کی شادی ہے، اب میں کیا کروں؟ اور پھر ہریل طوطا کہتا ہے اچھا تم میرے ساتھ آؤ، جب تک تمہاری مما نہیں ملتی صبح مل کر ڈھونڈیں گے، تم اڑ لو گی نا؟ اور پھر سنہری طوطے کے پیچھے پیچھے اڑتی ہے۔ اچانک طوطا ایک جنگل میں داخل ہوتا ہے تو اس کو روشنیوں والا ایک گھر نظر آتا ہے جہاں پر شادی کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں۔ سنہری کہتی ہے انکل یہ میری نانوں کا گھر ہے۔ تو طوطا کہتا ہے دیکھ لو، اگر تمہیں اعتبار ہے کہ یہی تمہاری نانوں کا گھر ہے تو اندر جا کر پتہ کرو، میں جب تک یہیں پر کھڑا ہوتا ہوں۔ اور پھر سنہری کہتی ہے انکل مجھے یاد ہے یہ میری نانوں کا گھر ہے، میں ابھی اندر جاتی ہوں۔ پھر سنہری جب اندر جاتی ہے تو اس کی نانوں اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں ارے میری بیٹی آ گئی، تمہاری ماں اور تمہارا بھائی کہاں ہے؟ تو وہ کہتی ہے نانو میں گم ہو گئی ہوں، مما کو نہیں پتا میں یہاں آ گئی ہوں، میں تو بس اسٹاپ پر تھی کہ تتلی کے پیچھے پیچھے جنگل میں نکل گئی اور گم ہو گئی، مما اور بھائی مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، ہم آپ کے گھر آنے کے لیے نکلے تھے۔ اس کی نانو کہتی ہے اچھا یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے، بس تم پریشان مت ہو، تم اپنا رونا بند کرو، آؤ میری بیٹی میرے گلے لگو، تمہاری ماں اور تمہارے بھائی کو میں پیغام بھجواتی ہوں۔ اچانک اس کی ماں اور اس کا بھائی بھی وہیں آ جاتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سنہری ماں کے گلے لگتی ہے اور خوب روتی ہے، ککو بھی رو رہا تھا، ٹونی بھی اور اس کی نانو بھی، سب رو رہے تھے۔ اور سنہری کہتی ہے مما میں آئندہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، آپ کی بات مانوں گی، آپ کے پاس رہوں گی۔ اور اس کی نانو کہتی ہے اچھے بچے وہی ہوتے ہیں جو اپنی ماں کے پاس رہتے ہیں۔ پھر اگلے دن اس کے ماموں کی شادی ہو جاتی ہے اور سب بہت خوش ہوتے ہیں۔ سنہری اور ککو بہت اچھا ڈانس کرتے ہیں، سب کو ان کا ڈانس بہت اچھا لگتا ہے، شادی میں سب کو بہت مزہ آتا ہے۔ تو پیارے بچوں اگر آپ کو یہ کہانی ذرا سی بھی اچھی لگی ہے تو جلدی سے لائک والا بٹن دبائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، کیونکہ آپ کو اچھی اچھی کہانیاں دیکھنی اور سننی چاہیے، اس سے سبق ملتا ہے، جیسے کہ یہ کہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے بغیر کہیں نہیں جانا چاہیے ورنہ ہم گم ہو جائیں گے اور ہمیں کوئی پکڑ کر فائدہ اٹھا لے گا۔ تو پیارے بچوں کہانی کو اچھا لگنا چاہیے اور اچھا لگے تو لائک کرنا چاہیے، اور اگر کہانی کو لائک کیا ہے، ویڈیو کو لائک کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب تو لازمی کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ جلدی سے لائک کریں، شاباش۔